नमस्कार मोर आउ गोटे भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज मु किछि आपण मानक सहित मोर निजर अनुभूति को बांटिया पई आसीछि। आशा करूछि यह आपण मानक जीवन रे निश्चित भाव रे शुभप्रद हेबो। आमे माने समस्ते निज जीवन रे सुखी होवा पई चाहू, सुखी एवं स्वस्थ निश्चित भाव रे समस्ते चाहू आमे। तो ताहा पई हमको कोन करिया पई पड़िबो, सेथि पई मु निज अनुभूति रो आपण मानक सहित किछि बांटिया पई चाहिबी। सुस्थ जीवन रो माने होउछि सुस्थ स्वास्थ्य एवं सुस्थ मानसिकता। ये सब लाभ करिया पई हेले हमको किछि जीवन यापन रो शैली बा नियम मानिया पई पड़िबो। जेमति कि हमको ब्रह्म मुहूर्त रे उठिया पई पड़िबो, किछि योग व्यायाम ध्यान करिया पई पड़िबो एवं हमको सूर्य किरण रे मिनिमम भाव रे आधा घंटा चलिया पई पड़िबो। कौळ घास ऊपर खाली पाद रे चलिया पई पड़िबो एवं आमे जे कौनसी भगवान को मानि थाउ ना काहेकि सेमानकर पूजा अर्चना रे निजको किछि समय व्यक्त करिया पई पड़िबो, जहा फल रे हमर मानसिक सुस्थता बढ़ी थाए। मनरे अजथा चिंता आनिबा नाही एवं पर निंदा करिबा नाही किबा पर निंदा सुनिबा नाही। निज काम रे निजको केमिति आगु को नबा, निजको केमिति डेवलप करिबा, सेही क्षेत्र रे निजको जते नियोजित करिबा सेते भलो। एवं बाड़ी रे पनिपरिबा किछि लगेइथिबु, जहा फल रे हमको फाइनेंशियल बा टंका पैसा क्षेत्र रे किछि दुख माने चिंता करिया पई पड़िबो नाही। भगवान को पूजा भगवान को चिंता करिया फल रे हमको किछि पॉजिटिव शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करि थाए मिलि थाए। जेटा कि गीता भागवत रे बहु जिंस लेखा होइछि, जो भली कि भली भाव रे हम जीवन यापन करिबा, हमर पिला मान सहित को भली व्यवहार करिबा, हमको गुरुजन मान सहित को भली व्यवहार करिबा एवं निज सहित हम को भली व्यवहार करिबा ता सब वर्णना करा हेछि। डिप्रेशन गोटे एमिति जिंस जहा कि निजर मानसिक स्थिति को तो बिगाड़ी थाए, ता सहित हम शरीर को मध्य नष्ट करि थाए। तेणु करी कि जे कोनोसी मनुष्य हिथांतु, से गुरुजन हिथांतु किंबा पिला हिथांतु किंबा निज बयसर लोक हिथांतु, जदि केते बेले भी डिप्रेशन रे रहउचंती माने मन दुख रे रहउचंती, तांको सहित आपण माने कथा कहंतु, तांको मन को भुलांतु, हसांतु, देखिबे से ठीक हे जिवे निश्चित भाव रे। आपण माने गोटे कथा चिंता कले, जो हम पूर्व पुरुष माने थिले से माने भागवत टंगी करथिले, 12 मास रे 13 पर्व करिथिले कोन पई, जहा कि हमको डिप्रेशन आमे ग्रस्त हबनी। डिप्रेशन माने मूड ऑफ हबु नाही, आमे सबले एंगेज रहिथबो, हम ब्रेन एंगेज रहिथबो, जहा फल कि आमे गोटे सुस्थ मन पाइथाउ एवं सुस्थ शरीर मध्य पाइथाउ। शरीर कथा जदि देखिबा ताहेले पिलाठू बुढ़ा पर्यंत गोटे जिनसर अभाव फल रे आमे विभिन्न रोग हमको माड़ी बसे बा ग्रास करि थाए, ताहा हेउछि विटामिन। विटामिन रो माने होउछि मेडिसिन खाइबा किंबा सिरप सस्पेंशन ये सब खाइबा ता माने नुहे। ता माने होउछि हमको सीजनल फ्रूट्स खाइया पई पड़िबो, जेमति कि काकुड़ी समय रे काकुड़ी, कदली समय रे कदली, पणस समय रे पणस, आंब समय रे आंब इत्यादि। एवं एथिरो हमको भरपूर मात्रा रे विटामिन मिलि थाए। जदि पारिबा ताहले हम गोटे गाई घरे घरे रखिबो, जहा फल रे हम प्योर क्षीर टिके पाई परिबो। क्षीर रे सब प्रकार विटामिन अवेलेबल अछि एवं यह स्वास्थ्य तैयारी करिबारे प्रमुख भूमिका मध्य ग्रहण करथाए। सूर्यंको सम्मुख रे आमे जदि सूर्य नमस्कार करिबा किंबा छोट छोट योग करिबा, ताहा मध्य हम शरीर पई एवं मन पई बहुत उपकारी होई थाए। प्राकृतिक परिवेश को जीवा पई बुलिया पई केबे भूलिबे नाही, सेटा हम मन ऊपर बहुत भलो प्रभाव पकई थाए एवं सुस्थ मन सुस्थ शरीर रे यह मुख्य भूमिका ग्रहण करि थाए। सब बेले भल लोकन सहित बंधुता स्थापन करिया पई चेष्टा करिवे एवं जो माने खराब प्रकृति बा खल प्रकृति सेमानठू दूरे रहिबा पई चेष्टा करिवे एवं सत उपाय रे चालिबे, देखिबे केते सुंदर हे जीव जीवनटा, ना थिबो दुख ना थिबो कष्ट। एवं आपण मानकर मने थिबो पिला बेलर कथा, जेते बेले कि हमको गुरुजन माने किंबा सार माने सखाळु एवं संध्या बेले प्रार्थना करिया पई कहंती एवं प्रार्थना रे आमे कोन करू ना निज हाथ को ताली बजै थाउ एवं हमर घंटी बजै थाउ, शंख बजै थाउ एवं हमर खंजुणी बजै थाउ। ए गुडको बजैबार माने कोन जानिचंती, यार वैज्ञानिक तथ्य मध्य अछि। ताली बजैबा फल रे हमर जो हाथ रे सब रहिचंती हमर पॉइंट सब अछि स्वास्थ्य पई, से सब हमर एक्टिवेट होई थाए एवं जतले हम शंख बजै थाउ ओमकार ध्वनि एवं जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल अछंती से माने सब नष्ट होई
ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା 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 ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଏବଂ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବୁ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଚଳିବୁ, ସେହିସବୁ ଆମକୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଯେମିତି ତରକାରୀରେ ଆମର ଅଧିକା ଲୁଣ ଦେଲେ ତରକାରୀର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ରହିନଥାଏ, ସେହିଭଳିଆ ପାରିବାରିକ ବା ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ 100% ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁନି, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିବାରର କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ପରିବାରର ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଝିଅକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେବା କଥା ଦେବା, ପୁଅକୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେବା ଏବଂ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଲେ ବତି ଜଳି ନଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେବୁ, ଯେତିକି ଆକଟ କରିବୁ, ଯେତିକି ନିୟମ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବୁ, ସେତିକି ଆମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇ ଆମ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ ଆମ ଜୀବନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବୁଢ଼ା ବାପା କିମ୍ବା ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଘରର ଯେକୌଣସି କାମ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ, କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ଏଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କଟା। ସେଇଭଳି ଆମର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ କିମ୍ବା ବୋହୂ କିମ୍ବା ଝିଅ କିମ୍ବା ଜ୍ୱାଇଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯତ୍ନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଟାମିନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଜ୍ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲେଟ୍ କାମ କରେ। ତେଣୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।